27ویں ترمیم کی منظوری کے لیے رابطے اور کوششیں تیز، وزیراعظم کا اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کی شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیراعظم کی مجوزہ آئینی ترمیم کی متعلقہ شقوں پر اتفاق رائے کے لیے مشاورت۔ وزیراعظم نے ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی ارکان کو اپنے خصوصی طیارے میں کراچی بھجوا دیا۔ پیپلز پارٹی ارکان آج شام کراچی میں ہونے والے CEC کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ MQM قیادت کی شہباز شریف سے ملاقات۔ MQM کے آرٹیکل 140A میں ترمیم شامل کرنے کی سفارش۔ MQM نے وزیراعظم کو آئینی ترامیم کے لیے غیر مشروط تعاون کا یقین دلایا۔ وزیراعظم نے بتایا کہ کمیٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے فیصلہ ہوگا۔ وزیراعظم سے استحکام پاکستان پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت۔ وزیراعظم سے BAP کے وفد کی بھی ملاقات ہوئی۔ آئینی ترامیم کا ابتدائی ڈرافٹ تیار، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ڈرافٹ مشاورت سے بنایا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب 27ویں ترمیم ڈرافٹ مشاورتی کمیٹی کا حصہ تھے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی آئینی ترامیم کے مشاورتی عمل کا حصہ رہے۔ الیکشن کمیشن آرٹیکل 243 اور آئینی عدالت کے تحت نکات پر اتفاق ہے۔ محصولات کی وصولی کے اہداف کو NFC شیئر سے مشروط کرنے کی تجویز۔ جو صوبہ محصولات کا ہدف پورا نہ کرے اس کے NFC شیئر میں کٹوتی کی تجویز۔ آئینی ترمیم کل سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ ترمیم مزید غور کے لیے قائمہ کمیٹی قانون کو بھجوا دی گئی۔ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم پیر کو متعارف کروائی جائے گی۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی 14 نومبر کو آئینی ترمیم کی منظوری دے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم پر CEC کو آج اعتماد میں لیں گے۔ مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں شرکت کے لیے پارٹی رہنما کراچی پہنچ گئے۔ اجلاس میں آئینی ترامیم کے مجوزہ ڈرافٹ اور حکومتی تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی مجوزہ آئینی ترامیم پر قانونی ماہرین کی سفارشات کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک ہونے نہیں دیں گے۔ 27ویں ترمیم میں اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اہم دورے پر کل کراچی پہنچیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی کراچی میں پیپلز پارٹی قیادت سے ملاقات متوقع۔ ابھی تک 27ویں ترمیم کا مسودہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ 26ویں ترمیم بھی غلط تھی، 27ویں ترمیم بھی غلط ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہم سب کو صوبوں کی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ NFC ایوارڈ میں صوبوں کے حق میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کی جانب سے منتخب آئینی عدالت پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ آئینی بینچ میں 9 ججز ہوں گے جنہیں وزیر اعظم منتخب کریں گے۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی سے کوئی بھی مطمئن نہیں۔ آئین کو کھلواڑ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ 1 سال میں دوسری ترمیم تشویشناک ہے۔ امیر JUI مولانا فضل الرحمان کی محمود خان اشرفزئی کے ملاقات کے بعد گفتگو۔ بولے 27ویں ترمیم پر پوری اپوزیشن متفقہ موقف اپنائے گی۔ معتدل ماحول کو شدت کی طرف نہ لے جایا جائے۔ افغانستان کے مسئلے پر کہا کہ پاکستان کو پرو پاکستان افغانستان چاہیے۔ دہشت گردی ہمارا داخلی مسئلہ ہے۔ دینی مدارس اور مساجد کے معاملات میں علماء کی توہین ہو رہی ہے۔ افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی روکنے کا مشن۔ پاکستان اور طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور آج استنبول میں ہوگا۔ پاکستانی وفد مذاکرات میں شرکت کے لیے استنبول میں موجود۔ ذرائع کے مطابق پاکستان افغان سرزمین سے دہشت گردی کی کارروائیاں روکنے کے مطالبے پر قائم۔ افغان رجیم سے پاکستان پر دہشت گرد حملے بند ہونے اور افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے تحریری ضمانت مانگی جائے گی۔ افغانستان سے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ ہماری سرزمین کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم نے ابھی حتمی شکل اختیار نہیں کی۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے لیے مشاورت کی جا رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا دفاعی تقاضے بدل گئے ہیں۔ یہ سارا کام باہمی مشاورت سے ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری پر ڈیڈ لاک کے خاتمے۔ سینٹ اور صدارتی الیکشن میں سکم دور کرنے کے لیے ترامیم ضروری ہیں۔
पहले 6 फिर 7 और अब 8 पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। सदर ट्रंप ने मोदी के जख्मों पर फिर नमक छिड़क दिया। पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट लेते हुए अमरीकी सदर ने कहा, मैंने 8 माह में 8 जंगें बंद करवाईं। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान और भारत से कहा, जंग रोकें वरना तिजारत नहीं करूंगा। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी गई। कई अखबारात ने लिखा, जंग में 7 तैयारे गिराए गए, 1 को नुकसान पहुंचा। हकीकत में 8 नए तैयारे गिराए गए। क्या सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की 5वीं कोशिश कामयाब हो पाएगी? वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 3 जजेस ने फैसला दिया मुलाकात होनी चाहिए। सवाल ये करें कि इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? जमहूरियत में और भी रास्ते हैं, उन रास्तों पर गौर किया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट किसी ने नहीं देखा। 26 नवंबर एहतजाज केस रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। अलीमा खान आज भी अदालत में पेश न हुई। बानी PTI की बहन अलीमा खानम के 8वें मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अलीमा खान का एक अकाउंट फ्रीज कर दिया। 1 करोड़ से जायद रकम थी। NCCI करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। कॉल सेंटर्स के जरिए बड़े पैमाने पर मुबैना फ्रॉड का इंकशाफ। इस्लामाबाद में 20 से ज्यादा कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई करके अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। तहकीकात में मुतल्लिका इदारे के 2 डायरेक्टर्स, 3 डेप्यूटी डायरेक्टर्स, 2 इंस्पेक्टर्स कॉल सेंटर फ्रॉड में मुबैना तौर पर मुलविस निकले। तहकीकाती इदारों ने कॉल लॉग्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और अहम ईमेल रिकॉर्ड हासिल कर लिए। फ्रॉड में मुलविस अफसरान का फंडिंग नेटवर्क भी हासिल कर लिया गया। मुबैना पैसा बैंकिंग चैनल से बैरून मुल्क मुंतकली के सबूत भी हासिल किए गए। आइंदा चंद रोज में मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान है। ऑनलाइन हैकर्स के लिए अरकान पार्लियामेंट भी आसान शिकार बन गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में इंकशाफ। हैकर्स ने मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट को ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए लाखों रुपए का चूना लगा लिया। हैकर्स ने सेनेटर दिलावर खान के अकाउंट से 8.5 लाख रुपए चूना लगाया। सेनेटर फलकनाज चित्राली से 2 किस्तों में हैकर्स 5 लाख का फ्रॉड कर गए। सेनेटर्स फलकनाज चित्राली ने कहा कि NCCIA में शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई न हुई। इजलास में पाकिस्तानियों का डेटा सोशल मीडिया पर 500 रुपए में फरोख्त का मामला भी उठाया। DG NCCIA ने कहा कि 1095 अफराद को गिरफ्तार किया। गैर कानूनी सिम्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाने लगा। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान 114 मिलियन यूरो के इमदादी पैकेज का मुआहदा। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर मोहम्मद हुमैर करीम ने की। जर्मन वफ़द के सरबराह क्रिस्टिन टोइट्स की पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात और मौसमियाती तब्दीली से निमटने की कोशिशों की तारीफ की। सिंध में तलबा की हाजिरी मॉनिटर करने के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ। वज़ीर आला सिंध ने इफ्तिताह किया। अब से स्कूल्स में तलबा की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, स्कूलों में हाजिरी यकीनी बनाने के लिए तलबा की हौसला अफजाई करना होगी। डेटा जमा करना होगा ताकि हर तालिब इल्म पर नज़र रखी जा सके। महकमा तालीम की ऐप के ज़रिए तलबा अपनी हाजिरी लगाएंगे। हमने ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में वापस लाना है। आइंदा नस्ल की कामयाबी के लिए आज की बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ब्राज़ील रवाना। मरियम नवाज ब्राज़ील के शहर बेलम में COP30 इजलास में शरीक होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सुथरा पंजाब मोबिलिटी के बारे में शुरका को आगाह करेंगी। वज़ीर आला क्लाइमेट रिजिलियंट रीजनल लीडरशिप पर गुफ्तगू करेंगी। अहम और नुमाया शख्सियात और रहनुमाओं से मुलाकात तय है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज एशियन डेवलपमेंट बैंक के नायब सदर से भी मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल डायरेक्टर से भी मिलेंगी।
मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों, बाबूसर, नागा पर्बत और बटाकुंडी की चोटियों पर वक्फे से बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी है। शाहराह बाबूसर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात, दीर, कालाम, अयूबिया, नथिया गली और छांगला गली में भी बर्फबारी जारी। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। मौसम बदलते ही स्मोक का मूड भी तब्दील। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड। कराची फहरिस्त में 9वें नंबर पर मौजूद है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ब्रुनाई दारुल इस्लाम का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ब्रुनाई के सुल्तान से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ब्रुनाई के वज़ीर दिफा और कमांडर रॉयल ब्रुनाई आर्म फोर्सेस से अलग मुलाकातें। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दिफाई अकेडमी ब्रुनाई में पाकिस्तान का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में किरदार पर खिताब भी किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को हेडक्वार्टर रॉयल ब्रुनाई आर्म फोर्सेस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। लाहौर हाईकोर्ट में कहना से लड़की फौजिया की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत। IG पंजाब ने बताया मगवी का कोई फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं है। लड़की जाते वक्त अपना 3 माह का बच्चा भी घर छोड़ गई। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, पहले कहते थे जिन लड़की को ले गया, अब मालूम हुआ लड़की सारा सामान पैक करके साथ गई है। हैरत है आप इतनी सी बात इतने अरसे बाद पता कर सके। आप लोगों से एक घरेलू खातून रिकवर नहीं हो रही। खातून जिंदा है नहीं है, मुझे इस पर मस्बत पेशरफ्त और जवाब चाहिए। अदालत ने समाअत 10 रोज तक मुलतवी कर दी। रायवंड तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले का आगाज। 9 नवंबर तक जारी रहने वाले इज्तिमा के शुरका के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान तैयार। 3800 से ज़ायद पुलिस ऑफिसर एहलकार तैनात। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए 1000 से ज़ायद ट्रैफिक एहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद। पिंडाल में दाखिले के लिए 3 रास्ते मुख्तस। इज्तिमा की तरफ वाले रास्तों पर 20 नाके और 40 वॉक थ्रू गेट्स नस्ब। CCTV कैमरों की मदद से निगरानी भी की जा रही है। ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का इख्तिताम। मजहबी रस्म का इख्तिताम अखंड पाठ के साथ अरदास पर हुआ। दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्रियों की शिरकत की गई। सिखों की मजहबी रसूम के इख्तिताम पर ज़िला इंतजामिया की तरफ से आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा हुआ। सिख यात्री अब गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद गए।